बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा रखी है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल किया है। आज का जो वजीफा आपके लिए लाया हूं कुरानी वजीफा है, कुरान पाक की सूरत का वजीफा है। ये सूरत अलम नशरह लका सदरक का है। इस सूरत का वजीफा मैं पहले भी बता चुका हूं, जो हर तरह की बीमारी के लिए और हर मुश्किल से निजात के लिए मैंने बताया था। आज ये अमल दोबारा अपनी एक बहन के कहने पर अपने नाज़रीन के लिए दोबारा पेश कर रहा हूं। इस बहन की मुकम्मल कारगुजारी भी आपके सामने बयान करूंगा, जो इस अमल के हवाले से, और इस अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका कैंसर भी इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएगा। पहले जिक्र हो चुका कि कुरान पाक मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, इसीलिए आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। जिस मुश्किल के लिए और जिस भी बीमारी के लिए करेंगे इंशाअल्लाह निजात पाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से होती है और शिफा भी अल्लाह ही देता है। जो दुनियावी असबाब के पीछे भागता है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को उन्हीं असबाब के हवाले कर देता है, और जो कोई अल्लाह से रुजू करता है और अल्लाह से शिफा तलब करता है वो शिफा पाता है। आपको वजीफे की तफसील भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन यूं लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपके सुनने वालों के दुख दर्द अल्लाह करीम खत्म फरमाए। इस्लामिक टीचर, 3 सालों में आपका कोई दर्स ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना हो। आपका दर्स सुनकर और लोगों की ईमान अफरोज दास्तानें सुनकर मेरा ईमान ताजा हो जाता है, और जिस दिन आपका दर्स ना सुनूं तो मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको अपनी कारगुजारी जो आप ही के एक अमल से जुड़ी है वो बताना चाहती हूं। वो अमल हर किस्म की ला इलाज बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने सूरह अलम नशरह लका सदरक का इशा की नमाज के बाद वजीफा बताया था। इस अमल से मुझे कैंसर की बीमारी और मेरी खाला को शुगर से मुकम्मल छुटकारा हासिल हो गया था, और ये अमल मैंने जिसको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस बीमारी में भी मुब्तला थे, अल्लाह ने सिर्फ एक दफा इस वजीफे को करने से खतरनाक से खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। और आप यकीन मानिए, इस अमल से ऐसा मौजज़ा देखने को मिलता है कि जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल जाती है, जिसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। हर मर्ज का अल्लाह ताला ने इलाज पैदा किया है। कैंसर जैसी बीमारी जब इंसान को लगती है तो इंसान इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो करता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद शिफा की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर इंसान ये अमल कर ले तो 100% मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा। इस्लामिक टीचर, मुझे छाती का कैंसर हुआ था। हमारे यहाँ बल्कि दुनिया में इस वक्त औरतों में छाती का कैंसर आम हो गया है, और इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को भी अक्सर छाती की तकलीफ की शिकायत रहती है। अक्सर दूध पिलाते वक्त बच्चे का सर लग जाता है, जिससे मां की छाती में सूजन और शदीद तकलीफ होती है। इसके बाद अक्सर बुखार भी हो जाता है और मां बच्चे को दूध पिलाने से भी आजिज हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ यूं ही हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया था। मुझे इस कदर तकलीफ होती कि जिस्म टूट फूट का शिकार हो चुका था। पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी पैदा हो गई थी। पाकिस्तान में 4 मशहूर अस्पताल हैं, जिनमें 2 इस्लामाबाद के और 2 लाहौर के हैं। इन अस्पतालों में भी अपना इलाज करवाया, मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर एक दिन आपका दर्स सुना, जिसमें आपने सूरह अलम नशरह लका सदरक का वजीफा बताया था। आपने बताया था कि इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ अलम नशरह लका सदरक 21 मरतबा पढ़ें और अपनी परेशानी के लिए, अपनी मुश्किल के लिए दुआ मांगें। कोई भी बीमारी है तो पानी पर दम करके पी लें। हमने ये अमल पूरे यकीन के साथ शुरू किया। इस्लामिक टीचर, मुझे उस वक्त कुरान मजीद की वो आयत याद आ गई जिसका तर्जुमा था,
اور ہم نے قرآن کو نازل کیا جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کا اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن میں شفا آیات قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ ایمان اور یقین والے فائدے حاصل کرتے ہیں، بے ایمان اور منافق جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فائدے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کیا۔ اسلامک ٹیچر مئی سے لے کر اکتوبر تک ہم نے بہت پریشانی کا وقت دیکھا۔ اکتوبر میں ڈاکٹرز نے تمام ٹیسٹ کروا کر مجھے خوشخبری سنائی کہ ٹیسٹ میں کینسر کے جراثیم تک نہیں۔ آپ یقین کریں کہ خوشی سے مجھ سمیت سب گھر والے رو پڑے اور سب سجدہ شکر بجا لائے۔ ناممکن بات ممکن ہو گئی۔ میں نے رو کر وقت ضائع نہیں کیا۔ ہم سارا دن اللہ کے آگے روتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، چلتے پھرتے درود پڑھتے تھے، یہ تمام اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ماہ کے اندر مکمل شفا بخشی۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ آپ مکمل صحت مند ہیں۔ اسلامک ٹیچر میں چاہتی ہوں کہ میری کارگزاری آپ لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ میرے مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ اس عمل میں ہر طرح کی بیماری اور پریشانی کا حل موجود ہے۔ میں نے جو تکلیف دیکھی ہے اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی پریشانیاں بھی ختم کرے۔ جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور سلامت رکھے، آمین۔ آپ کی بہن ام خالدہ گجرانوالہ۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے، اور یہ طاقت اصل میں انسان کی یقین کی ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام تو شفا ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، بس کمزوری ہمارے یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین دنیاوی اسباب پر ہے۔ جتنا یقین ہم ڈاکٹرز پر کرتے ہیں، اتنا اگر یقین ہم اللہ کی ذات پر اور اللہ کے کلام پر کریں تو یقین جانیے ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے اور نہ ہی ہمارے جسم میں کوئی بیماری رہے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اپنے سامنے پانی رکھ لینا ہے اور اس عمل کو یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد میں درود پاک پڑھ لیں اور پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت 30ویں پارے کی سورت ہے اور زیادہ لمبی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اپنی بیماری، پریشانی، مشکل کے لیے دعا مانگیں۔ عمل کو آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے اتنا جلدی نجات پائیں گے۔ عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو بیماری سے یا پریشانی سے نجات نہ مل جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر لازمی کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔